Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good afternoon. We are from group 5 and today we will be presenting chapter 9, and the chapter 9 are talking about Purchase Accounting System atau sistem akuntansi pembelian. What is Purchase Accounting System? Purchase Accounting System is a system used by companies to manage raw materials, auxiliary materials, office materials, and fixed assets required in the company overall activities. The purchasing system is useful in recognizing the need to purchase physical inventory, such as raw materials, and placing orders with suppliers. When the goods are received, the purchasing system records the event by adding to the inventory and creating a payable account to be paid on a predetermined date. Jadi sistem akuntansi pembelian adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan bahan baku, bahan penolong, bahan keperluan kantor, dan aktifan tetap yang dibutuhkan dalam kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Sistem pembelian berguna dalam mengenali kebutuhan untuk membeli persediaan fisik seperti bahan baku dan melakukan pesanan ke pemasok. Jadi, ketika barang diterima, sistem pembelian mencatat peristiwa tersebut dengan menambah persediaan dan membuat akun utang untuk dibayar pada tanggal yang telah ditetapkan. Function of Purchase Accounting System. Fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi pembelian. The first one is warehouse function, atau bisa disebutkan dengan fungsi gudang. In the purchasing accounting system, the warehouse function is responsible for submitting purchase requests according to the inventory position in the warehouse and for storing goods that have been received by the receiving function. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Number 2, purchasing function atau fungsi pembelian. The purchasing function is responsible for obtaining information of the price of goods, determining which suppliers are selected in the procurement of goods and issuing purchase orders for goods. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian barang. Third one is reception function atau fungsi penerimaan. In the purchasing accounting system, this function is responsible for examining the type, quality, and quantity of goods received from suppliers in order to determine whether or not the goods are received by the company. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna untuk menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. And lastly, accounting function atau fungsi akuntansi. The accounting function involved in purchase transactions is a debt recording function that is responsible for recording purchase transaction into the cash out receipt register and for maintaining source document archive that serves as debt records, or managing debt cards as debt subsidiary books, and responsible inventory recording functions responsible for recording the cost of goods purchased into the inventory card. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatat utang yang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber yang berfungsi sebagai catatan utang atau menyelenggarakan kartu utang sebagai buku pembantu utang, serta fungsi pencatat persediaan yang bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Next is procedure. The network of procedures that make up the purchasing accounting system are 10, as you can see. Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian itu ada 10, seperti yang kalian lihat. Number 1 is purchase request procedure atau prosedur pembelian barang. In this procedure, the warehouse function submits a purchase request in the purchase request form to the purchasing function. Dalam prosedur ini,
Fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dan menulis surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Number 2. Requesting price quotations and selection of suppliers procedure. Prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. In this procedure, the purchasing function sends a price quote request letter to suppliers to obtain information about the price of goods and various other purchase terms to enable the selection of suppliers to be appointed as suppliers of goods required by the company. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat kepembelian yang lain untuk memungkinkan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. 3. Purchase order procedure atau prosedur order pembelian. In this procedure, the purchasing function sends a purchase order letter to the selected supplier and notifies other organizational units within the company about the purchase order that has been issued by the company. 4. Goods receipt procedure atau prosedur penerimaan barang. In this procedure, the receiving function checks the type, quantity, and quality of goods received from the supplier and then creates a goods receipt report to state the receipt of goods from the supplier. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok, dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. 5. Debt recording procedure atau prosedur pencatatan utang. In this procedure, the accounting function checks documents related to purchases, such as purchase order letters, goods receipt reports, and invoices from suppliers, and maintains debt records or file source documents as debt records. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian, seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok, dan menyelenggarakan pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan utang. 6. Purchase distribution procedure atau prosedur distribusi pembelian. This procedure includes distributing accounts debited from purchase transaction for management reporting purposes. Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. 7. Check request procedure atau prosedur permintaan cek. In this procedure, the function that requires check disbursement submits a cash disbursement request by filling out a check request. This document is requested for authorization from the head of function concerned and sent to accounting function or debt section as the basis for this latter function in making cash out evidence. Dalam prosedur ini, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas mengajukan permintaan pengeluaran kas dengan mengisi permintaan cek. Dokumen ini dimintakan otorisasi dari kepala fungsi yang bersangkutan dan dikirimkan ke fungsi akuntansi atau bagian utang sebagai dasar fungsi yang terakhir ini dalam pembuatan bukti kas keluar. 8. Procedure for making cash out evidence. 8. Procedure for making cash out evidence atau prosedur pembuatan bukti kas keluar. Based on the supporting documents collected through the purchasing system or based on a check request received by the accounting function or payable department. In the procedure for making cash out evidence, the payable department produces cash out evidence. This cash out receipt serves as an order to the cash function to fill out a check in the amount of rupiah stated on the document and sends the check to the creditor whose name is written in the document.
Berdasarkan dokumen pendukung yang dikumpulkan melalui sistem pembelian atau berdasarkan permintaan cek yang diterima oleh fungsi akuntansi atau bagian utang dalam prosedur pembuatan bukti kas keluar, bagian utang membuat bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini berfungsi sebagai perintah kepada fungsi kas untuk mengisi cek sebesar jumlah rupiah yang tercantum pada dokumen tersebut dan mengirimkan cek tersebut kepada kreditor yang namanya ditulis dalam dokumen tersebut. 9. Cash payment procedure atau prosedur pembayaran kas. In this procedure, the cash function fills out a check, asks the authorized official for a signature, and sends the check to the creditor whose name is listed on the cash card receipt. Dalam prosedur ini, fungsi kas mengisi cek, meminta tanda tangan atas cek kepada pihak yang berwenang, dan mengirimkan cek tersebut kepada kreditor yang namanya tercantum pada bukti kas keluar. And last, recording cash disbursement procedure atau prosedur pencatatan pengeluaran kas. In this procedure, the accounting function records cash disbursement in a cash disbursement journal or check register. In the one-time purchase system with cash basis, in addition to the accounting function of recording cash disbursement in the cash disbursement journal, already the expenditure transactions are recorded in a subsidiary book. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas di dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. One-time purchase system dengan cash basis, di samping fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas di dalam jurnal pengeluaran kas, pendebitan yang tumbuh dari transaksi pengeluaran dicatat dalam buku pembantu. And as you can see, this is the graphic of the procedure. Ini grafik prosedurnya. Required information from management. The information required by management from the Purchasing Accounting System are 6. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi pembelian ada 6, such as number 1, inventory that has reached reorder point, jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali. Number 2, purchase order that has been sent to supplier, order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Number 3, purchase orders that have been fulfilled by supplier, order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Number 4, total balance of a certain date trade payable, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Number 5, balance of trade payable to certain supplier, saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. And last is purchase additional quantity and cost of supplies, tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Next is documents. The documents used in the purchasing system, there are 5. Dokumen yang digunakan dalam sistem pembelian ada 5. Ada 5 dokumen yang digunakan dalam sistem pembelian. First one is surat permintaan pembelian atau Purchase Request Letter. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam di surat. This document is often filled out by the warehouse function or the goods user function to request the purchase function to request purchase goods of type, quantity, and quality that are mentioned in the letter. Yang kedua, surat permintaan penawaran harga atau price quotation request letter. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi harga yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi atau tidak repetitif, yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. This document is used to request a price quote for goods whose procurement
is not repeated or not repetitive, which involves a large purchase amount of rupiah. 3. Surat order atau order letter. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. This document is used to order goods from suppliers that have been selected. Seperti kalian lihat, surat order juga dibagi lagi menjadi 7 macam. Order letter also divided into 7. Pertama, surat order pembelian atau purchase order letter. Dokumen ini merupakan lembar pertama surat order pembelian yang dikirimkan kepada pemasok sebagai order resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan. This document is the first sheet of a purchase order letter sent to the supplier as an official order issued by the company. Yang kedua, tembusan pengakuan oleh pemasok atau copy of recognition by supplier. Tembusan surat order pembelian ini dikirimkan kepada pemasok, dimintakan tanda tangan dari pemasok tersebut, dan dikirim kembali ke perusahaan sebagai bukti telah diterima dan disetujuinya order pembelian, serta kesanggupan pemasok memenuhi janji pengiriman barang seperti tersebut dalam dokumen. A copy of this purchase order letter is sent to the supplier, requesting for a signature from the supplier and send it to the company as proof of receipt and approval of the purchase order, as well as the supplier ability to fulfill the promise of delivery of goods as stated in the document. 3. Tembusan bagi unit peminta barang atau copy for goods request unit. Tembusan ini dikirimkan kepada fungsi yang meminta pembelian bahwa barang yang dimintanya telah dipesan. This copy is sent to the function requesting the purchase that the item requested has been ordered. 4. Arsip tanggal penerimaan atau filling date of receipt. Tembusan surat order pembelian ini disimpan oleh fungsi pembelian menurut tanggal penerimaan barang yang diharapkan sebagai dasar untuk mengadakan tindakan penyelidikan jika barang tidak datang pada waktu yang telah ditetapkan. A copy of this purchase order letter is stored by the purchasing function according to the expected date of receipt of the goods as a basis conducting investigation if the goods do not arrive at the specified time. 5. Arsip pemasok atau supplier archive. Tembusan surat order pembelian disimpan oleh fungsi pembelian menurut nama pemasok sebagai dasar untuk mencari informasi mengenai pemasok. A copy of this purchase order letter is stored by the purchasing function by the name of the supplier as a basis for finding information about the supplier. 6. Tembusan bagi fungsi penerimaan atau copy of reconnection function. Tembusan surat order pembelian ini dikirim ke fungsi penerimaan sebagai otorisasi untuk menerima barang yang jenis, spesifikasi, kualitas, kuantitas, dan pemasoknya seperti tercantum dalam dokumen tersebut. A copy of this purchase order letter is sent to the receiving function as an authorization to receive goods of the type, specification, quality, quantity, and supplier as stated in the document. Bagian terakhir dari surat order or last part of order letter adalah tembusan fungsi akuntansi atau copy of accounting function. Tembusan surat order pembelian ini dikirim ke fungsi akuntansi sebagai salah satu dasar untuk mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. A copy of this purchase order letter is sent to the accounting function as one of the basis for recording the obligations arising from the purchase transaction. The next part of the document, number 4, laporan penerimaan barang atau goods received report. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum
dalam surat order pembelian. This document is created by the acceptance function to show that the goods received from the supplier have met the type specification, quality, and quantity as stated in the purchase order letter. The last of the document, bukti kas keluar atau proof of. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan yang sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai pembayaran atau remittance advice. This document is created by the accounting function on the basis of recording a purchase transaction. This document also functions as an order for cash disbursement to pay debts to suppliers and also serves as notification letter to creditor regarding payment or remittance advice. Accounting record use atau catatan akuntansi yang digunakan. Dalam sistem akuntansi pembelian, terdapat beberapa catatan akuntansi yang digunakan. First is register proof of cash out atau voucher register atau register bukti kas keluar. And then the second one is purchase journal atau jurnal pembelian. And then the third is debt card atau kartu utang. And the last is inventory card atau kartu persediaan. The first accounting records use is register proof of cash out atau register bukti kas keluar. Nah, if in recording the company's debt using a voucher payable procedure, the journal used to record purchase transactions is register proof of cash out. Nah, contoh dari register bukti kas keluar sendiri seperti yang digambar ini, dan tidak ada bentuk yang baku karena bentuk dari register bukti kas keluar ini disesuaikan dengan perusahaan masing-masing. The second one is purchase journal atau jurnal pembelian. If the company records debt using an account payable procedure, the journal used to record purchase transactions is the purchase journal. Contoh dari jurnal pembelian sendiri seperti yang tertera pada gambar. The third is debt card atau kartu utang. If the company records debt using an account payable procedure, the subsidiary book used to record debts to supplier is a debt card. However, if the company use a voucher payable procedure, what function as a debt record is an archive of unpaid cash out. Dan gambar dari kartu utang sendiri seperti yang tertera. And then, the last is inventory card atau kartu persediaan. In the purchase accounting system, this inventory card is used to record the cost of the inventory purchase. Nah, contoh dari kartu persediaan sendiri seperti yang terlihat pada gambar yang dicantumkan. Elements of internal control atau unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi pembelian dirancang untuk mencapai tujuan pokok pengendalian internal akuntansi. And the main objective of accounting internal control are: first, maintain company assets or inventories and liabilities or trade payables or proof of cash out to be paid, atau menjaga aset persediaan dan liabilitas perusahaan seperti utang dagang atau bukti kas keluar yang akan dibayar. And then, the second one is maintain accuracy and reliability of accounting data or debt and inventory, atau menjaga ketelitian dan keandalan data akuntansi, yaitu utang dan persediaan. The main elements of internal control system atau unsur pokok sistem pengendalian internal. To design the elements of internal accounting controls that are applied in the purchasing accounting system, there are three main elements of the internal control system that consist of organization, authorization system and recording procedures, and healthy practices.